same major root. First note was our second string E. First note was second string E. Fifth fret. C sharp. B. এই দুটা নোট কিন্তু পিকটো ডাবল কৰি বজাব লাগিব কন্টিনিউ ডাবল আপ ডাউন কৰি বজাব হ'ব up down onto the mandolin যেটাকে বোঝা যেটাকে first note to E, second note to C sharp, A and C sharp. এই বুঝো মেলার করি এগুলো আমার করলে হয় Hamen E C sharp A এই বস্তু বোঝা যে ইয়াত এটা হামৰণ আছে তাৰপিছত A G sharp A first string তাৰপিছত G sharp তাৰপিছত F sharp that's what E. F sharp again G sharp. That's a pull up. Hammer on body with it. I go F sharp out later. The next is a B or C sharp. Or it all hammer on go D not 2. B C sharp B C sharp D B पर C sharp to B C sharp पर D not to hammer on बोले ये go तो नेक्स्ट से E D sharp E F sharp E D sharp E F sharp তাৰপিছত D C sharp D E C sharp তাৰপিছত নেক্সট এটা পেটাৰ্ণ আছে আৰু third string out বজাব লাগিব এটো E সাস তাৰপিছত next again একেই বস্তু Happy Independence Day. Thank you for watching. Have a nice day.